কাল তো মই ঘরে নাই এলো, আজকে তো আই হল, लेकिन बाज दिया है বলে তো মকে দেবে, খাটাং দেবে। তো মই কি করব আজ? নাই, মাকে পয়লা হাঁকাই কে দেখুন। মাকে নাই, দাদাকে হাঁকাম। এ দাদা, দাদা, এ দাদা, কালকে তো कहां जा रही? घरे नहीं आली जे? हैं? बात में गोटाई खुद चलत, देबे तो क्या आज पूरा देबे। हां, कहां जा रही? बा कहां गेले? बा এখন কোন দিকে নিকলি যায় বাড়ি দিকে কেন? ওকে গোটাই খুদ চলে কালকে নাই পেলে তো कहां রইছে? মই বললাম কি কালকে মই টিউশন যাই রে। নাই নাই নাই, টিউশন যাই বলে তো বেক কই বলি। আদিয়া লাগে লাগে। নাই বলে মোর সংকেত এর মাটা মরলে তো ওদের করে তাকে বলে, এরকম বললাম। মানে কি বলে দাদা, মোর সংকেতের মাটা কালকে মরলে তো মই মকে বলে কি বলে বাবু তো আজ না যা হিয়া থাক বলে মোর সংকেত তো মই ওদের ঘরে থাক গেলি। আচ্ছা তার মানে তো কালকে তোর সংকেতের মাটা মরলে ওদের ঘরে থাক গেলে, আর ঘরে হলে সে রাইতে পেশাব নিকল হবে বলে সে একলাই না নিকি? হ্যাঁ বোতলে মুতিল মানে দাদা ওদের ঘরে ঢের জন রহে না তো, আর মই ওদের ঘরে ঢের জন রে কাহা ভয় লাগি তো মই একলা হলে ভয় খাও না। লেকিন আর এই যে কি বলে তো মকে ও বাড়িলা নাই বলবে যাকে তাকে বোতলে সেতলে মুতিল বলবে, মোর বেজতি হয়ে যাবে না? বেজতি হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঘরে হলে কি বলে বাইরে পেশাব নিকল বলে বোতলে কে মুতে, আর লোকের ঘরে হলে থাকে পারে? হ্যাঁ ওদের ঘরে মানুষ মরে যেতে হলে বিমানে হওয়া থাকলে হ্যাঁ হওয়া ভয় না লাগলে কি এরকম বাদিলে বলিলে তাই মকে ঢের আদমি বলতে আমার ঢের আদমি থাকলে ভয় লাগে নাকি? বা আমাকে কি বলে তখন পাথেনি বাবু যদি না আসে হলে তোকে দেব সঙ্গে বাইনকে বলে। হ্যাঁ আর তুই যদি ভালো লাগলে নাহলে আজ না এখন খুঁজে গেতে মই তোকে দিতে তখন কি বলে আর কি বলতে হয় দাদা? বা আর কি বলবে কারণ ভালো তো ইতনা টাইম আলি যদি সন্ধ্যাতে হলে তো খাটাং দিতে কে তো কাজ মই গম পাথি আজ তোমাকে খাটাং দেবে কে দেবে মই গম পাথি। আজ এক আইডিয়া লাগে ভাত ভাত আমার বাগান দিকে ভাগম না এটা আজ তোমাকে দেবে কে গ্যারান্টি আছে বাবু কি সত্যি? না না কোন নাই সচিন না মই সত্যি কি বলে ভাত সাত খাই করে আজ কাম যাব না কি বলতে কাম একটা মানে পাই মানে হাকায় তুমি উহা যাব না কি কাম হয় নাকি? কাম যাবে তবে হলে যা বাজার মাংসটা রাখলে কালকে বাইন রহে थोड़ा देरी करते गले मैं मारिए देते थोड़ा देरी ना हले बोल के टाइम ना हले बोल के ना हले खाई देते जा है खाई ले जा मां है नहीं मां नहीं के काम गले मां नहीं के बा है बोले थे मां যদি থাকতে তো মকে বাঁচাতে लेकिन मां তো নাই के फटाफट ভাতটা খাবার ভাগবো এখন বা আই যাবে না কি বলে দাদা বা কোন দিকে কাম করতে বা বাড়ি দিকে আমার বাড়ি যাতে ভাতটা খাবে আর কাম না কাহা যাতে মই বাকে বল দেন কি বলে দাদা বাকে এখন নাই বলবে কি জান মই ভাতটা খাই লেব তার পিছে বলবে হ্যাঁ যা খাবে যা নাই বলম দাদা তো চল গেলে ভাতটা খাবার फटाफट ভাগমে না হলে তো দেবে কি মকে গ্যারান্টি है। बाबू राते कहाँ जा रही? घरे ना रही जो गोट रात हैं? कहाँ थकली? কি বলে বা যে মোর সংকেত এর মাটা নষ্ট হন লাগে মই ওদের ঘরে থাকলা মানে রাখা দিলে না হয় তো ওটা কোন সে কি বলে হয় থাকলো কো कारमा मोरले কার নাম बताबो हम तो পয়স গেলি আমাদের বাত সব পাইতে চিন্তা কার নাম बताबो নাই কি বলে বা রাতুল কেন सच बोला थी तो हां বা तबे हले तो तोय की बोले मांस तो खाइक नहीं परबे तो चुटका है কি বলে বা ওদের ঘরে है को नष्ट হল না আমাদের ঘরে তো কি কোনা है ना মই খাই পারম কি कहाँ परबे तो उधर घर हलो तो संगते रहे ना तो तोय काल के ना रही जे तो हमरा काल गम ना पे बोल के खाई देलो काल के तो आज को ओटा अलमन बाकी ओटा মই খাই দেব তোই কি বলে তোর সংগতি রয়ে যে তোর তো নিজের সংগতি লাগে তো তুই আজ নাই খা নহলে নেই কি বলে পূজা পাটার করে লাগি ঘরে নহলে নাই খা আজ হও घंटा सब देश से टांगा गेलो इने मैं भय खातिर बात है मुझे गालियो नहीं थे मरम से बात करे लेकिन मैं एकला बोल के ठोक देला लेकिन এখন ঠগাই গেল না মাংস ভাত ঠগাই গেল কালকে मैं কত সাকম ভাত খাইলাম পুটকু কি বলে কালকের মাংসটা রয়ে যেটা নিকলাবে যা আমরা দুজন খাবই हां बा তো ঝলকে নিমক সং খাবে साला নিজে রাত में নিজে কুটার মারা হলো কেন মরে साला কালকে मैं কত সাকম খাইও আজ কেরা মাংস সং খাতে গেল এ তেরি কা মই গলতে বললো মই ঠকে ভয় ভয় বল দিলা যে ঠগাই গেল আর কি করবে খাই গেল বেক নিমক সঙ্গে হলো तेरी का मांस भात ঠগাই গেল রে নিমক সঙ্গে ভাত খাইলাম तेरी का बाबू की करत रही है कोन ना करे की न करबे इने खड़ा होला हिते कहां ना जाबे रे घरे छेदा है गम पाथे निकाल के तो शादी जाय रहा लेकिन आज के तो घरे ढुके के ना देते मोर बा छेदा है कहां जाबे तोদের घर दिखे जाबे चना हमদের घर जाबे मको तो छेदा है गम पाथे नहीं मैं कल के थोक दिला रातुल के मां मरले बोल के बोल दिला ओके पीछे बा मांस बनाए रहे तार पीछे रात के दिन मांस आन रहे मोर शादी चल गेला रात के दिन मांस आन के बना के राख रहे मको मोर कनो राख दे भजरे लेकिन मैं साला जाय के की बोललो बा के ठगलो जे मके बा गालियो ना देते की जन मैं बोललो बा के की जे बोले रातुल के मां मरले त मैं कल के हुआ थकलो भय भय रकम बोल दिलो पीछे बोलते तो तोर संगति के माटा नस खाना देते तो मांस खाई नहीं पारबे बोलते तो मैं निमक संगे बात कह रे की बताओ तो मैं निजे रात में निजे कुटार मारा हला रकम लागत हमरे को जाबे हैं हमरे को जाबे तो निमक संगे हलो भात खाले मुझे हटाव नहीं खाए सीधा घर से खेदा है की करे मारा कोनो उपाय नहीं है शादी तो तोय बोलले मैं चो बोललो तो लेकिन हो जाए के शादी करो तो मैं साथे तेरी भात खाम बोल के लेकिन हुआ भात नहीं देले ना शादी करे फजरे देबे बोला था तो फजरे लेके थाकबे ना की ठीक है बोला था मैं भी सोच रही कि शादी करे भात देबे बोल के लेकिन भात नहीं देले तो मैं भी सोच रही मांस भात पूरा शादी करे ठुकम बोल के लेकिन ठगाई गेला फजरे देबे बोले साला तेरे घरे शादी करे है ना रे शादी पाते हैं तेरी क्या नसीबे खराब घरे भी मांस ठगाला शादी घरे ठगाला ना तो मांस का बात नहीं बोल तो मुझे काल से भात नहीं खाए हैं तो निमक संग हलो खाले मुझे उठाव नहीं खाए घर से डायरेक्ट खेदा है तो एक काम कर आइडिया लगा की आइडिया तेरे घर का खिड़की है ना खिड़की तो नहीं है सब दिखे बोना है तो मुधस दिखे खुला है ना बोना है
मुझसे तो खुला है घर के आदमी के काम दिलन घरे है काम दिलन सब ताला मारे छे अरे बुड़बा को डंगा भू ताला मारे छे तो ऊपर सीधा ढुके जा और भात निकले के खाबे को डंगा ना हले तो आइडिया तो ठीक है लेकिन यदि गम पाइले तो आरो देबे करे भात के बाद यदि बंद कर देबे 2-3 दिन में हले तो मैं टपई के जाबो डायरेक्ट ओ गिला के भय करले एरकम भूखे टांगाबे जा मुझसे सीधा ढुके जा और भात निकले के खाबे जेरकम भात रहे एरकम ढकाई के भात गिला समता समते के सामान करके रख देबे बुझ पाले आइडिया थोड़ा लगाबे दिमाग लगाबे बुझ पाथे ठीक है बोला ठीक है एरकम करे के भात खा लेबे ओकर बीच भात गिला सब सामान करके रख देबो तो आई लोग गम नहीं पैर मुझसे निकले जाबे आइडिया तो ठीक है देती तो मैं जाती होते था